रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत टेंशन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से दो बड़ी खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर जो पाक फ़ौज की जानिब से सियालकोट सेक्टर पर बड़ी पेशकदमी की गई है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की कहानी क्या है, एक तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, पहलगाम वाक़या जिसको जवाब बना के भारत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा उसको अबेंस में डाल दिया गया। पाकिस्तान के सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे के जो है वो भारत से निकाल दिया गया और फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की धमकियां भी दी जा रही हैं। गो के हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से 24 से 36 घंटों की डेडलाइन बताई गई थी कि इन 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। अब वो 36 घंटों वाली बात तो गुजर चुकी है, लेकिन नाज़रीन ख़तरा अभी भी मौजूद है। लेकिन पहलगाम वाक़े का जो स्क्रिप्ट था, हर गुजरते दिन के साथ नाज़रीन ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं जो पहलगाम वाक़े का जो स्क्रिप्ट है उसका पर्दा चाक कर रही हैं। अब नई डेवलपमेंट ऐसी क्या हुई है जिसने पहलगाम वाक़े का, पहलगाम ड्रामे का जो पर्दा चाक किया है, इस बड़ी खबर की डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। खबर की नज़र अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आज के अगर हम इंडियन अखबारात की बात करें तो टाइम्स नाउ ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से इंडियन आर्मी को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आपको मुकम्मल आज़ादी है कि आपने पहलगाम वाक़े का जो बदला पाकिस्तान से लेना है उसका जवाब आपने कब, कहां पे और कितनी शिद्दत के साथ देना है। अब रात गए नाजरीन, जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत आपस में मिल बैठ के इस सूरत हाल को डी एस्केलेट करें, यानी कशीदगी को कम करें। अब कशीदगी कम करने वाली जो बात है तो भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में जयशंकर ये कहते हैं कि हम इस वाक़े के जो सहूलतकार हैं, एग्जैक्टली उनके अल्फाज क्या है नाज़रीन, मैं उनके एग्जैक्टली अल्फाज कोट कर देता हूँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा दरअसल अपने अमेरिकन जो हम मनसब हैं, काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ गुफ्तगू करने के बाद क्या ट्वीट जो है वो एक्स के ऊपर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट वाक़या पेश आया उसके जो प्लानर हैं, जो मनसूबा साज हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं, मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। अब इस ट्वीट में जयशंकर साहब ने जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। वो उन दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं जिसकी पाकिस्तान भी मजम्मत कर रहा है, जिसने पहलगाम वाक़े में जाके वहाँ पे इंसानी जानों को जो है वो नुकसान पहुँचाया, इंसानी जानों को जो है वो टारगेट किया, उनको कत्ल किया, वहाँ पे कत्लेआम किया, लोगों को ज़ख्मी किया। अब कल के जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की और उसके साथ साथ डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें इस बात को तो क्लियर कर दिया गया है कि भारत की तरफ से जो इस्लामिक टेररिज्म का एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें यह वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान इस वाक़े की मजम्मत भी कर चुका है और जो टेररिस्ट होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता। आप इस्लामिक टेररिज्म नहीं कह सकते, आप हिंदू टेररिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि दहशत गर्दों का कोई मज़हब होता नहीं है। अब आप ये देखें, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस वाक़े का इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पे भारत ने लगा दिया। इंडस वाटर ट्रीटी को भी जो है वो अबेंस में भारत की जानिब से डाल दिया गया। पाकिस्तान के सफारतकारों को भी भारत की तरफ से वहाँ से बेदखल कर दिया गया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उसी तरह का भारत को जवाब दे दिया। अब 9 दिन नाज़रीन ये गुजर चुके हैं, 9 दिन पहलगाम वाक़े को गुजर चुके हैं। आप आज हम 1 मई को बैठे हैं, 22 अप्रैल को ये वाक़या पेश आता है। अब आप ये देखें कि जो भारत की नेशनल तहकीकाती जो एजेंसी है NIA, भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसका जो सरबराह है वो आज पहलगाम वाक़े के जाए वक़ुआ पे जाएगा और जाके वहाँ पे जायज़ा लेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था। यानी अभी शवाहिद इकट्ठे होने हैं, अभी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अभी भारत के नेशनल तहकीकाती एजेंसी के जो सरबराह हैं वो आज पहलगाम की उस साइट के ऊपर जहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया, वहाँ पे जाए वक़ुआ का जो इंसिडेंट साइट है उसका मुलाहिजा करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। तो फिर ये भारत ने जो इक़दाम उठाया, तो कहने वाले तो अब ये कह रहे हैं कि जिसने भी पहलगाम वाक़े का स्क्रिप्ट लिखा है, इंतहाई भोंडा ये स्क्रिप्ट लिखा गया है।
کہ آپ الزام پہلے پاکستان پہ لگا رہے ہیں، پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی جو بڑی قومی تحقیقاتی ایجنسی کا جو سربراہ ہے وہ آج وہاں پہ جا رہا ہے 9 دن کے بعد، واقعے کے بعد۔ تو اس سے بھی اس پہلگام واقعے کا جو ڈرامہ ہے جس سے مودی سرکار فائدہ اٹھانا چاہتی ہے پاکستان، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، جو بھارتی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جاں بحق نہیں ہوئے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، اس میں پاکستان انوالو نہیں ہے۔ پاکستان کیوں دنیا کے ثالثی کی پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ پاکستان اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے، پاکستان اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کر چکا، اور پاکستان اس تحقیقات میں نہ صرف پلوامہ کی، نہ صرف پہلگام کی، بلکہ جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ پیش آیا، ان تمام واقعات کی غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف تحقیقات کرانا چاہتا ہے۔ ثالثی سے کیا ہوگا؟ جیسے امریکن وزیر خارجہ کا پاکستان کو فون آتا ہے، امریکن وزیر خارجہ کا انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کو فون جاتا ہے کہ صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ کیا ڈی ایسکیلیٹ کرنے سے جو پلوامہ کو جواز بنا کے پاکستان میں بالاکوٹ میں حملہ کیا گیا، اور پھر اگست 2019 میں جو بھارت نے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو سیاہ اقدام اٹھایا، آرٹیکل 370، کیا یہ سب ختم ہو جائیں گے ثالثی کرنے سے؟ کیا ثالثی کرنے سے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت کی طرف سے ابیس میں ڈال دیا گیا، پاکستان کے سفارتکاروں کو جو ہے ناپسندہ شخصیت قرار دے کے وہاں سے نکال دیا گیا، سفارتی تعلقات کو کم کر دیا گیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جن انڈین اور پاکستانی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کہ پاکستان نے بھی بھارتی شہریوں کے ویزے منسوخ کی ہیں کہ آپ اپنے بھارت واپس چلے جائیں پاکستان چھوڑ کے، اور بھارت کی طرف سے جو پاکستانی شہری وہاں پہ ہیں، جو وہاں پہ جا کے آباد ہو چکے ہیں، جن کی شادیاں وہاں پہ ہو چکی ہیں، ان کو بھارت چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اسکرپٹ کتنا بھونڈا اسکرپٹ لکھا گیا، اس کا پردہ چاک ہر گزرتے دن کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب بھارت کی طرف سے جو کل ایک ڈیولپمنٹ کی گئی، مودی سرکار نے کچھ میٹنگز کی، کابینہ کمیٹی سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس بلایا، اس کے بعد وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات کی، اس کے ساتھ جو ہے ہوم منسٹر امت شاہ کے ساتھ ملاقات کی، اور پھر اس میں جو بھارت کا نیشنل جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس کو ری ویمپ کر دیا گیا۔ راؤ کے جو سابق سربراہ ہیں انہیں اس بورڈ کا انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تو پاکستان نے برابر کا بھارت کو رات گئی جواب دے دیا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بھی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، ان کو قومی سلامتی کمیٹی کا ایڈوائزر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور عاصم ملک صاحب سے پہلے کہ ان کو اضافی چارج دیا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، ان کو ایڈوائزر بنانے سے پہلے یہ عہدہ جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں معید یوسف کے پاس تھا۔ معید یوسف یہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ اب بھارت کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آج بھارت کا اخبار ان دھمکیوں پہ جو مودی نے، بھارت کے وزیر اعظم نے اپنی افواج کو گرین سگنل دیا ہے کہ آپ پاکستان سے بدلہ لیں، آپ کو مکمل آزادی ہے، تو بھارتی اخبار ٹائمز ناؤ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان میں سرجیکل سٹرائک یا بالاکوٹ جیسے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اب ناظرین، جو منصوبہ بندی والی بات ہے، میں سیالکوٹ کی پیش قدمی کی خبر پر بھی آتا ہوں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دشمن کو پاکستان نے کیسے ناکوں چنے چبوائے تھے۔ دندان شکن جواب پاکستان نے فروری 2019 میں بھارت کو دیا تھا۔ ایک اٹیک بالاکوٹ میں بھارت نے کیا تھا نا، اس کے جواب میں پاکستان کے جب جیٹ جنگی جہاز جب بھارت میں گئے، مقبوضہ کشمیر میں اس جگہ پہ جہاں پہ بھارتی افواج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اور وہاں پہ ان کے انڈین آرمی چیف بھی قریب ایک اور کیمپ میں موجود تھے، 5 حساس مقامات کو نشانہ بنا کے جب واپس آ رہے تھے، یہ جو ابھینندن صاحب ہیں، مطلب پورا واقعہ اب جا کے سامنے آیا کہ پاکستان بھارت کے اندر جا کے کارروائی کر کے آیا تھا، بھارت کو جواب دے کے آیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف ان حساس مقامات میں، جن کے آپ کے آرمی چیف بھی شامل ہیں، ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب وہاں سے پاکستان کے جہاز واپس آ رہے تھے تو پھر یہ ابھینندن اور اس کے ساتھ ایک اور ساتھی ان پاکستان کے جیٹس کو فالو کرتے ہوئے پیچھے آ رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پیچھے اور پاکستان کے جہاز لگ گئے، اور پورا جو ان کا جہاز تھا ابھینندن کا، اس کو ہیک کر لیا گیا تھا، لاک کر لیا گیا تھا۔ اور پھر اب یہ ذرائع بتاتے ہیں، سیکیورٹی ذرائع، کہ جب ابھینندن پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور اس کو پاکستان کی طرف سے یہ جواب دے دیا گیا کہ آپ کا رابطہ انڈین ایئر فورس سے کٹ چکا ہے، اب آپ ہمارے رحم و کرم پہ ہیں۔ تو پھر ابھینندن نے وہاں پہ ہمارے جو پیچھے جیٹ تھے جو اس کو فالو کر رہے تھے، جن کی کوشش یہ تھی کہ اس کے طیارے کو صحیح سلامت کسی ایئر بیس پہ اتارا جائے، لیکن ابھینندن نے وہاں پہ ڈاج کرنے کی کوشش کی، نکلنے کی کوشش کی کہ کسی طرف نکل کے اپنی جان بچا لیتا ہوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور جب وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا پھر اس کو ہٹ کیا گیا، لیکن ہٹ بھی ایسی جگہ پہ کیا گیا کہ اس کا جانی نقصان نہ ہو، وہ خود بچ جائے۔
बचने के बाद उसको फिर पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको चाय पेश की गई और चाय पेश करने के बाद उसे भारत के हवाले कर दिया गया। ये पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब था। अब इंडियन अखबार जो रिपोर्ट कर रहा है, आप जनरल बख्शी साहब को देख लें, भारत के साबिक जनरल हैं, क्या लिख रहे हैं एक्स के ऊपर, सुन लें नाज़रीन, सुन लें कि जनरल बख्शी किस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। जनरल बख्शी नाज़रीन अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी 3 सर्विसेज को चीफ को फ्री हैंड दिया गया है, नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने मिसेस गांधी की याद ताज़ा कर दी है। अब जनाब, ये मेरा एक बोलने का अंदाज़ है, मैं जनाब और साहब ज़रूर साथ में लगा देता हूँ, लेकिन इनके नामों के साथ लगना नहीं चाहिए। जनरल बख्शी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अब कड़ी सज़ा देने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। इस महदूद जंग जो कि हो सकती है, जो हम करेंगे पाकिस्तान के साथ, तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं भारत की, ये महदूद जंग पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ देगी। सोवियत मतलब जो रशिया की मईशत 1999 में टूटी, उसका जो क्राइसिस पैदा हुआ रशिया की मईशत का, उन्होंने कहा जी रशिया जो है वो कई रियासतों में बंट गई, और जब हम पाकिस्तान के ऊपर ये महदूद जंग मुसल्लत करेंगे तो पाकिस्तान 5 हिस्सों में बंट जाएगा। अब ये जनरल बख्शी का ख्वाब है, और लगता ही है कि जब ये एक्स के ऊपर ट्वीट जनरल बख्शी साहब लिख रहे थे, जनरल बख्शी साहब ये ट्वीट लिख रहे थे, वो होश में नहीं थे, शायद उन्होंने कुछ पी रखा था। अभी इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन शायद जनरल बख्शी साहब को किसी ने ये नहीं बताया कि जंग अगर आप छेड़ेंगे तो उसका नुकसान आपको ज़्यादा होगा। जंग आपने शुरू करनी है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने DGISPR के ज़रिए पैगाम वाज़ेह तौर पे दे दिया है कि जंग आप शुरू करेंगे, लेकिन उसका इख्तिताम कब और कैसे करना है, वो जंग कहाँ तक जाएगी, इसका फैसला पाकिस्तान करेगा। अब भारत की तरफ से तीनों मुसल्लह अफवाज को ग्रीन सिग्नल देने के बाद पाकिस्तान उससे पहले से मुतरक है। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी तैयार बैठी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक जवाब भी इंडियन एयरफोर्स को दिया जब उनके 4 राफेल जहाज़ मकबूजा कश्मीर की बाउंड्री के ऊपर गश्त कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे। मकसद क्या था? पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना। लेकिन जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने देखा रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट था, तो यहाँ पे हमारे तैयारे भी आगे गए, और फिर उन राफेल भारतीय तैयारों की हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की सरहदी हदूद की, जोग्राफी हदूद की खिलाफ वर्जी करने की। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तीनों अफवाज को सियाचिन से लेके पाकिस्तान बहिरा अरब तक जो है उसको अलर्ट कर रखा है। बहरी अफवाज भी अलर्ट है, फिजाइया भी अलर्ट है, और बरी फौज भी अलर्ट है। अब ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि बरी अफवाज की जो मशकें हैं सियालकोट और लाहौर के सेक्टर पे, वो पहली मरतबा की जा रही हैं। ये एक बड़ी पेशकदमी है पाकिस्तान की अफवाज की, एक बड़ा फैसला है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कि जो मशकें कभी मई के महीने में नहीं हुई, मौसम गर्मा की, उन्हें इसी मौसम में लॉन्च कर दिया गया है। अब इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? ये ट्रेनिंग नाज़रीन इसी अंदाज से होती है कि दुश्मन की तरफ से आपके ऊपर हमला किया गया है, फौज पे हमला किया गया है, पाकिस्तान पे हमला किया गया है, तो दुश्मन का हमने जवाब भी देना है, अपना दिफा भी करना है, और दुश्मन के उस हमले के जवाब में हमने पेशकदमी भी करनी है। इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज से ये मशकें पाकिस्तान की वहाँ पे जारी व सारी हैं। लेकिन आज आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो भारत में क्यों खटक रहे हैं? भारत में हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उसकी वजह ये है, कुछ बयानात हैं उनके। एक उनका वो अज़म है, मुसम्मम जो उनका इरादा है कि पाकिस्तान फर्स्ट, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की एक खासियत है कि वो 3 चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। वो देखते हैं, वो सुनते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। और ये मैं इसकी एक आपको मिसाल भी देता हूँ कि जब वो आर्मी चीफ बने थे तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान के बड़े बड़े ताजरों से मिले और उनसे क्या कहा, और भी मुतलका स्टेक होल्डर से मिले, और भी मुतलका अहम अशखास से मिले, उनसे ये कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आप सब्र रखें, आप सिर्फ काम करें, अल्लाह ताला उस काम का आपको अजर देगा, उसका रिजल्ट देगा। और आज पाकिस्तान की मईशत संभल चुकी है, और जब पाकिस्तान की मईशत संभल चुकी है और मज़ीद हमने उसको आगे लेके जाना, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कोई प्लान करेगा कि पहलगाम जैसा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो निशाने पे आ जाए, भारत पाकिस्तान को धमकियां देने लगे।
لیکن آرمی چیف جو بار بار بات کرتے ہیں اپنی مختلف تقریروں میں، پہلگام واقعے سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے بات کی، اوورسیز پاکستانی کنونشن میں بھی انہوں نے بات کی، اور فروری کے مہینے 2025 میں بھی انہوں نے بات کی کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگہ ہے، کشمیر کے لیے پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور کشمیر کے لیے پاکستان 10 جنگیں اور بھی لڑے گا۔ آرمی چیف کے اس بیان نے بھارت میں چیخیں نکل گئیں کہ پاکستان کا آرمی چیف عاصم منیر کشمیر کے حوالے سے ایسے بیانات کیوں دے رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، گو کہ وہ جو 24 سے 36 گھنٹوں کی جو بات ہمارے وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب نے کی تھی، وہ ڈیڈ لائن گزر چکے ہیں، لیکن خطرہ ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی خطرہ موجود ہے، لیکن پاکستان پہل نہیں کرے گا۔ پاکستان کی تینوں افواج ہے مکمل طور پہ تیار بیٹھی ہیں، اور پاکستان کے تمام سیکٹرز پہ، چاہے وہ بری فوج ہے، چاہے وہ فضائیہ ہے، چاہے وہ بحری فوج ہے، مکمل طور پہ الرٹ ہے۔